কমলা সুগরি तुम ग्राम অড্ডাফুট ଆଉ थाना कोडा কোরাপুট सदर ना कोरापुट टाउन নাই সদর सदर थाना ওই पंचायत পঞ্চায়েত আমার সুকু सुकु হ্যাঁ तुम कौन सब समस्या रही तुम गाँव को আমার গাঁও আমাকে বোরিং হে দরকার কুয়ো পানি হে দরকার আমাকে পাইপ পানি হে দরকার পাইপ পানি असुविधा होची कि असुविधा অসুবিধা অসুবিধা আমাকে খাইকে অসুবিধা আমাকে পানি নইলা ফাই জলা গাড়ি গালুনি জলা গাড়ি অনিয়ানি খাইলা পানি আমাকে জ্বর আইলানি ঝাড়া হইলানি বান্তি হইলানি অনেক প্রকার রোগ বাড়াইলানি কেতে দিন পানি দেশ যাক পানি মিললানি আমার গোটে ওরডা ফুট কেন্তি পানি মিলেনি আমি কেতে দিন পানি পাই কাকুরতে হইব ए जिनसर समस्या पाए तुम प्रशासन को काको जणाइछो আমি কোরাপুট উপলক জনাইছো ब्लॉक ऑफिसर ওই আমার কথা কে শুনলে নাই আমার কথা কে মানলে নাই কেতে লোক জ্বর দুকা কাশি কোকল বাতি বন্দাড় কে মোলাইনি কে বন্তলাইনি पीएचडी पानी प्रत्येक जगह रे दिया जाइछि तुम गाँव रे दिया जाइछि मु निजे देखि के आइली ता जोगु कोन असुविधा होछि ফাইভ ফাটলা বলি ফাইভ কেন্তিটা দেলে আমি জানো কি সরকার তো দেবা কথা ফাইভ বলটা দেবা কথা যে পানি পানি শুনাইলে আমার গাঁ সে ফাইভ বলটা দেবার আছে সে পানি বলটা ফাইভ বলটা রইলি না পানি আইছি পানি আইলে সিনা আমি ফিবু পানি নইলে আমি কোনটি যাই ফিবু জলাগাড় ডঙ্গর পার জলা জিকর বললে আমাকে সাপ মিশা ছাপছি বাঘ মিশা বেটইছি বালু মিশা ছাপছি আমি সে অসুবিধারে রাতি নাই দিন নাই পানি পাই জীবর বলসা আন্দার ছড় ছড়ি গড়গড়ি পানি পবন আইলানি গছকুট বাংলানি সে অসুবিধারে আমি যাই করি জলাগড়র পানি আনি খাইবো দেলাই পানি গোটে 4-6 দিন পানি দেই করতে পানি বন্ধ আরি तमे जो प्रशासन को जणाइलो तांके कोन कहले पानी आइलानी तमर गाँव बोइलाई तमर पाई पाइप होइलानी तमर पाई सब ऐसे सब जगह आइलानी केंती पानी नाइ बोइले एते से थै सोनी करे आइले हमगार पानी मिल लेता के देबाई पानी सरकार निजे आसी की देखला की आसे नाइ आसे नाइ से केमती जानला पानी आसुची कि न आसुची समस्या मुई कॉन्ट्रैक्ट के सर्विस दे आछि बोइला कॉन्ट्रैक्ट नाम मुई मातर न जानी रे के खोलाई नि मुई जान नाइ मातर मांगला फॉर्म पत्र मांगला हमर आधार कार्ड मांगला हमर सब प्रूफ गाँव सारा आधार कार्ड मांगी नहीं करी से बिल करी पैसा उठाइला तार फायदा उठला बारी गला सेतके तापरे जाई कि तमरो ऑफिस को काकू कहलो एम होइथिलो कि सरपंच के आगे कहला सरपंच के तापरे एमएल के भी कहलु तापरे के पला जे रइलाई थाउ त हम खाइ जानिया छु कि जा सब प्रशासन रे जति सब अछंती समस्त को जणैलो ओय सब जणाई तापर मते कई किछि बुझुनांती एतकी दिन होइलान तो पानी ना यार खाइडा बुझबाइता हां ओबो आइले नि पानी ओबो ओदे खाइ पाइप पाटी আছে से पाइप के दिन पाटी कर रही कोट लोग चेक करले तो पाइप फाटला डामी से जाना पड़ছে ले तमरो सरपंच जी अछि ए गाँव रो जो सरपंच अछि ता सारे कथा ला पर से कोन कहला फोन उठाइला नाही सरपंच फोन कला कॉन्ट्रैक्ट के से फोन उठाइला नाही फोन उठाइला गोटे दिन आइला पहिले पानी आर केते दिन पानी आइछि बोल जागी जागी सरपंच को तमे सब जणाइला परे सरपंच ऑफिस को जाई दाबी करथिले कि दाबी पत्र देथिले कि करथिबो देथिले बोली तो एक्शन नहीं नांती नहीं आज ही पर्यंत तो नहीं अरे ठीक अछि आगामी दिन रे तुम कोन चाहछो पानी विषय को नै कि हमें पानी आगे दरकार पानी पाइप भी दरकार कोन पाइप नसी गालानी से दिन ओनी हमके पानी नइले जोला गाड़ी आहा गालुनी हमके बोरिंग भी दरकार कुआं भी दरकार पाइप पानी भी दरकार अच्छा जे कोन से जिंस हो किंतु पानी रो सुविधा हेबा दरकार दरकार होय जहां भी जोन पाइप हो किंतु बोरिंग हो जहां भी जाय जाओ नहीं पाइप पानी अधिक दरकार खाइ के पहिले बोरिंग पानी नसी गाले आर कोइ टकाइबो हां ठीक गालानी बोले ए सब हांडी कुंडी ने की जाउथिलो कोठी पानी पे जोला गाड़े बेड़ा गाड़े अच्छा केते बाट होबो सेरे तुम खोइ दियास पिला में ओबो 2-3 किलोमीटर रो पानी बेड़ा बेड़ा दे कि ना अनबा पानी आरी अच्छा ताले प्रशासन में सुविधा नहीं नहीं